बीजेपी को आप एक मौका देंगे। जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है, 36,000 कर्मचारी त्रिपुरा में है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, अनेक सालों से है। जो परमानेंट है उनसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो परमानेंट है उनसे कम दाम उनको मिलते हैं, कम रोजगार मिलता है। 36 के 36,000 सारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स को हम परमानेंट करेंगे। দেখুন, রেগুলার করার কথাটা আমি এইভাবে তো বলা যাবে না। আমি জানি না এটা লিগেলি কতটুকু দাবি ঠিক যে রেগুলার চাকরি করার জন্য। সেই ক্ষেত্রে চাকরিটাতে যখন আমি রেগুলার যখন দাবি করবো এটা কতটুকু যথাযথ হবে এটা তো ভাবার বিষয় রয়েছে। तो मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, 7 पे कमीशन हम लोग देगा ही देगा, नहीं तो हमको एमपी इलेक्शन में कोई वोट ना दे। ये 10,363 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा। और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो। দেখুন, রেগুলার করার কথাটা আমি এইভাবে তো বলা যাবে না। আমি জানি না এটা লিগেলি কতটুকু দাবি ঠিক যে রেগুলার চাকরি করার জন্য। সেই ক্ষেত্রে চাকরিটাতে যখন আমি রেগুলার যখন দাবি করবো এটা কতটুকু যথাযথ হবে এটা তো ভাবার বিষয় রয়েছে। যে মিথ্যা কথা বলার জন্য একটা ইনস্টিটিউশন আমি করব তো ঠিক করেছি, এবং উনাদেরকে প্রিন্সিপাল আমি বানাবো যে কিভাবে মিথ্যা কথা বলতে হয় এবং কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, ভুল পথে পরিচালিত করা হয়। একটা মিথ্যাবাদীর একটা ইনস্টিটিউশন আমি ভাবছি তৈরি করব, এবং কিভাবে মানুষকে অমানুষ করা যায় ওই রকম আরেকটা ইনস্টিটিউশন করব। ওনারা যেন সেই কলেজের কেউ প্রফেসর, প্রিন্সিপাল যাই থাকুক, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সবাইকে বানিয়ে দেবো। অদ্ভুত